हम तो कॉर्पोरेशन मेयर साहब को दिए जानकारी कि आपको सर्वे करके जो जो बिल्डिंग डेंजर पोजीशन है या डैमेज है उसमें कॉर्पोरेशन का आर्बिटेक्ट को बिठाकर ये क्यों नहीं होने पाया हम बोलने नहीं पा रहे हैं। বাঘাযতীন থেকে বাগুইয়াটি, টাংরা থেকে চৌরঙ্গি, কলকাতা শহরে একের পর এক বাড়ি হেলে পড়ার ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক জেঁকে বসেছে। তার মধ্যেই এবার বড়বাজারের ব্যস্ত এলাকায় ভেঙে পড়ল বাড়ির একাংশ। আর এই ঘটনায় তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন দলেরই কাউন্সিলর। हमारा मेयर हमारा बात सुन रहा, हमारा वार्ड के लिए हम काउंसिलर बनने के बाद 2022 में हमने एक लिस्ट बनाकर मेयर को दिया था, 12-22 को दिया था। जो वार्ड के अंदर ये बिल्डिंगें है, नंबर है, ये बिल्डिंग की अवस्था ठीक नहीं, अनमेंटेन है, तो ये बिल्डिंग में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब व्यवस्था कोई नहीं करता था, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना, हमारे आदमी भगवान व्यवस्था दे तो हम कर दे। एरिया इंस्पेक्टर लोग का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। বুধবার পোস্তা থানা এলাকার বটতলা স্ট্রিটের এই বহুতলের একাংশ আচমকা ভেঙে পড়ে। রাস্তার উপরে খসে পড়ে বিরাট বিরাট চাঙর। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন এক পথচারী মহিলা। 12 बजे ऊपर से एक पत्थर यहाँ टीना पे गिरा तो एक पत्थर से 2 लेडीज था, वो तुरंत इधर भागा है। भाग के देखा, फिर एक एक के बाद एक एक गिरा, फिर पूरा का पूरा कचरा, फिर पुलिस आया, प्रशासन आया, उसको वहाँ रुकवा दिया दोनों साइड का। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কাউন্সিলর সকলেরই অভিযোগ, পোস্তা বড়বাজার এলাকায় এমন বহু পুরনো বাড়ি রয়েছে যেগুলোর অবস্থা বিপজ্জনক। পদক্ষেপ নিয়ে এত দূরে থাক, সামান্য বোর্ড পর্যন্ত লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ। পোস্তা এলাকায় 22 ও 23 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির কাউন্সিলর রয়েছেন। বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় পুরসভাকে দুষলেও বিজেপিকে নিশানা করতে ছাড়েননি 42 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। यहाँ पर 3 बीजेपी काउंसिलर है बड़ा बाजार के अंदर विपक्ष में। यहाँ की विपक्ष जो समस्या है वो हाउस में नहीं उठाते हैं, और जो समस्या नहीं है वो हाउस में उठाते हैं पब्लिसिटी के लिए। यहाँ पर पब्लिक हर तरफ से परेशान है, बड़ा बाजार की जनता, कोई पुलिस से परेशान, कहीं प्रमोटर से परेशान, कभी लैंडलॉर्ड से परेशान, कभी राजनीतिक नेता लोग से परेशान। পুরসভার বিরুদ্ধে উনি আন্দোলনে যাচ্ছেন না কেন? উনি তো এই অঞ্চলের মানুষের ভোটে নির্বাচিত। এনার যে উদ্দেশ্য, এটা বেড়ালের মাছ পাহারা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আর কি। কারণ একবার যদি বিপজ্জনক বাড়ি লাগিয়ে দেওয়া যায়, তারপর এদের তুলে সেখানে কোটি কোটি টাকার রোজগার ওর প্রমোটারদের কাছ থেকে হবে। ও এখন ভাগ পাচ্ছে না বলে ওই সব বলছে। সব মিলিয়ে বড়বাজারে বাড়ি বিপর্যয় ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। আবির দত্ত রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।